वंदे लोकतिलकं सात्वतवार्ता विभूषणम् अमरकृत्यसारणं प्रवृत्तं लोकजीवनं प्रणय प्रमुक्तजागदीपनं वंदे जीवनं सत्पुरुषं वंदे जीवनं सत्पुरुषं वंदे जीवनं सत्पुरुषं। श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्रଙ୍କ जीवनी विषय पाठ कराउछि। आमे पूर्वर पढ़ितला अमानिसार अवसान। एबे सुख सूर्योदय उपरे किछि पाठ करिबा। चिरदिन केवे समान जाए ना। चक्रवत परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च। सुख दुख चक्रवत परिवर्तित होइथाए। आमर जननीक भाग्यर मध्य सेही नियमर व्यतिक्रम होई नाही। जननी जेतेबेले प्रथम दिन अमीराबाद यात्रा कले सेतेबेले से 22 प्रथम श्रेणीर कोठरी अवस्थान करथिले। तांकर सादा सीधा साधारण वेशभूषा देखि सहयात्री धनी स्त्री लोक माने तांको आकार इंगितरी उपहास करथिले। स्टीमर घाट रे पहुँचवा परे जननी को राजकीय मर्यादा अभ्यर्थना करिबा पई घाटर फरदार बंदोबस्त हैला। ढाल तरवारी बंधुक और बड़ बड़ ठेंगाधारी बहु लोक श्रेणीबद्ध भाव दंडीयमान हेली। दाममा वाद्य बड़ बड़ ढोल बाजिबाकू लागिला। गुडुम गुडुम शब्दरे बंधुक गर्जी उठिला। जननी स्टीमर घाटरू कूल को आसवा मात्रे प्रजा माने प्रणमा बा नजर सलामी स्वरूप 1500 मुद्रा जननी को देई प्रणाम करी चाकचक्यमय बहुमूल्य बसन भूषण सुसज्जिता धन जन यौवन मदगर्विता धनी रमणीगण एई समस्त घटना देखि जननी प्रति सेमानक विद्रूपात्मक व्यवहार पाई विशेष भावे लज्जिता हेले। जननी अमीराबाद केचरी रे बास करबाकू लागिले। कर्ता जो निजर सलामी और बंदोबस्त सलामी पाती ताहार 3/4 सरकार रे जमा हेब एवं 1/4 से पाइबे एपरी बंदोबस्त थिला। बसा खर्च बाबद से प्रति मासरे 103 टंका राणी ठाकुराणी सरकार पाउथिले। जननी मध्य प्रतिदिन पृथक भावरी प्रणामी पाउथिले। कर्ता मफसल गले दैनिक खोराकी खर्च बाबद पृथक टंकार व्यवस्था थिला। जेतेबेले जननी कचेरी रे बास करुथिले से समय राणी ठाकुराणी तांको पई पृथक भावरे मासको 20 टंका देउथिले। एही हिसाब रे से समय सेमानकर यथेष्ट अर्थागम हेबाकू लागिला। कर्तांको बसा घरे एपरी बंदोबस्त थिला जे आहार नेप्रीचारिका माने जननी को हाथ धोई देउथिले। आहारांते शयन कक्ष को जीवा समय जननी मस्तक छत्र धारण करा जाउथिला। तांको व्यजन करिया पई पृथक परिचारिकार बंदोबस्त थिला। चटी जोता व्यवहार करिया पई मध्य व्यवस्था थिला। किंतु जननी ताहा व्यवहार करुनथिले। बाहरे घरे रोषई करिवार समस्त सुव्यवस्था थिबा सत्वे मध्य जननी अंदर महल रे निजे रांधी आहार आदि करुथिले। थरे जणे कलेक्टर साहेबों को जननी निज हाथ रंधा तरकारी और पिठा प्रभृति खुआई तांकोठारु प्रशंसा और धन्यवाद पाइथिले। पूर्वलिखित भोलानाथ चाकर चाकिरी भ्राता कोकनचंद्र चाकरी एही समय जननी बसाघरे चाकरी करुथिले। वर्तमान मध्य से कर्तांक कार्य नियुक्त रहिअछि।
ଏଣିକି ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏପରି ହେଲା ଯେ ପ୍ରାୟ ସଦାସର୍ବଦା ଶତାଧିକ ଟଙ୍କା ଜନନୀଙ୍କ ଶଯ୍ୟା ତଳେ ଥାଏ। ମଝିରେ ମଝିରେ ବଜ୍ରାରେ ମେଘନା ନଦୀରେ ବାୟୁ ସେବନ ପାଇଁ ଜନନୀ ବାହାରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଢୋଲ ବଜାଯାଉଥିଲା। ଜନନୀଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଏହି ସମୟରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଏତେ ଦୂର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା ଯେ ରାଣୀଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଜମିଦାରୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟବସ୍ଥା ଜନନୀଙ୍କୁ ଚିକ୍ ବା ପରଦାରେ ଅନ୍ତରାଳରେ ରହି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ରାଣୀ ଠାକୁରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଥରେ ରାଣୀ ଠାକୁରାଣୀ ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ଜମିଦାରଙ୍କର ମାଲି ମୋକଦ୍ଦମା ଦଙ୍ଗା ଚାଲିଥାଏ। ସେ ସମୟରେ ରାଣୀ ଠାକୁରାଣୀ ସଦର ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋତେ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମନମୋହିନୀଙ୍କ ଆଦେଶ ମତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ରାଣୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଜନନୀ କାଶୀରେ ରହୁଥିଲେ। ଗୁରୁଙ୍କର କୃପାରୁ ଜନନୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ଅର୍ଥଗାମ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ମହାଶୟ ବହୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ୟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାତ୍ର 400 ଟଙ୍କା ନେଇ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରାଇ ଦେଲେ। ଦୟାଲ ଶରଣ ଥରେ କହିଥିଲେ, ମନମୋହିନୀଙ୍କ ଏହି ବଡ଼ ପୁଅ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବଡ଼ ପୁଅର ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଜନନୀ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ତାହାର କ'ଣ ଏହି ସୂଚନା? ଏହି ଧରଣରେ ଆନନ୍ଦ କ'ଣ ଆହୁରି ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବ? ଅଥବା ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ଏଭଳି ନୁହେଁ, ତାହା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ। ଦେଖାଯାଉ ଏହାପରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ।